सगळ्यांच्या आयच्या कॅबिनेट प्रेस कॉन्फरन्साक स्वागत करता. आमचे बरोबर आमचे पंचायत मिनिस्टर मिस्टर मावी गुदिनो म्हजे बरोबर आसात. आयच्या कॅबिनेटात 10 वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस इन आवर ITI ताका घेतलेलो आसा. Proposal for the dry docking major repairs of the captain of port and king of River Metaponji repairs करपाक घेतलेलो आसा. Approval of the development of the Koti corridor at the Diwar site of the temple of the Saptakoteshwar. सरकारान फाटलो जो रिपोर्ट केल्लो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो. ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा दिवार आयलँडाचेर आसा. विच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड. त्याच जाग्याचेर सरकारान निर्णय घेतला की कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्तकोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोटी तीर्थ कॉरिडॉर फुडें जातलो. ते सिंबॉलिक बांदपाचें आसलें तेच अमेंडमेंट ऑफ द गोवा पुलीस सर्वीस रूल 2020. अमेंडमेंट कितें ताज्या घडये डिसिजन घेतलो. एस्टिमेट करप ही मागितली GSIDCच्या थ्रू तो प्रोजेक्ट जातलो. अमेंडमेंट ऑफ गोवा पब्लीक सर्वीस रूल 2022. गोवा पब्लीक सर्वीस रूलान थोडेशे अमेंडमेंट केले. पोलीस Goa State Legislative and Warehousing Incentive Scheme 2025 हाच्या कॅबिनेटात अप्रूव्हल केली. Ex gratia of the line staff appointment under the work charge establishment. Allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at the survey number 305 of Uzga village, Konda Taluka. Area is 18,730 square meter. Cabinet approval for the post of Dean for the Goa College of the Veterinary and Animal Services. Amendment to the business of the Government of Goa Allocation Rule 1987. With the Goa Police Record Act 2023, Goa State Audiovisual Archives and Goa State Mission of Manuscript. Amendment to the business of the Government of Goa Allocation Rule 1987. Appointment of the Energy and Resource Institute means TERI on the nomination basis for the advisory support of the iron ore reclamation and waste stabilization activities for mining dumps in Goa. Ex post of approval of the government incur expenditure amount of 50,82,000 towards the payment of the medicine in Goa Medical College. Proposal to organize the Goa Street Circuit Race from October 31st, 2025 to November 2 by the Racing Promotion Private Limited in collaboration with the Government of Goa and Entertainment Society of Goa. It is Formula 4. That race we are organizing in the state of Goa on the 31st of October to 2025 to 2nd of November. Approximate in Marmogoa. आज सांचे त्याची प्रेस कॉन्फरन्स जाली. Okay. Approximately the cost of the project for this is 127 crores of rupees. They are spending 70% of the amount directly and 27 crores of rupees Government of Goa, 52 crores of rupees Government of Goa spending. Total cost is 176 crores, out of which is maximum money is for the Government of Goa is spending, that is more than 50% money for to create the infrastructure for this. This race will be for another 2 years. The agreement is for 3 years. ते सर्व्हिस रुलात अमेंडमेंट केला पोलिसाचे ते डायरेक्ट रिक्रूट करपाक दिले.
ना भितर मायनर चेंजीस आवडले काय ना एज रिलॅक्सेशन मेजर काय ना भितर मायनर आशिल्लें आपल्याक वेअरहाऊस स्कीम ती कितें आसा वेअरहाऊस स्कीम म्हणजे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाची लॉजिस्टिक्स स्कीम It is formulation of new scheme called the Goa State Logistic and Warehousing Incentive Scheme. ही एक टाइम आम्ही प्रपोज केली. आता आम्ही कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट सबसिडी दिवपाक केला 10 to 15% of eligibility fixed capital incentives up to 50 lakhs. Interest subsidy on term loans 50% interest subsidy for 3 to 5 years. Stamp duty and registration charges reimbursement as 100%. Electricity duty reimbursement for cold chain units 100% reimbursement. Skill development subsidy 5,000 per gone worker up till 1,000 workers. Quality certification support 50% of cost of quality certification so that we get more skilled people. Magir subsidy towards upgradation in logistic management software. Software सुद्धा आम्ही दिवपाक केला 50% of eligible cost up till 2 lakhs आम्ही दितले. Tracking device support 50% reimbursement of installation cost limited to 5,000. Custom incentives for mega project to be evaluated and approved on a case-to-case basis on project size. Eligibility for full benefit is subject to 60% or more gone employment. Partial benefits apply for 40% to 60%. 60% and 60% माय जाल्यार चड इन्सेंटिव्ह आसा. आणि हे आम्ही मुद्दम आदले ते स्कीम आणि सुटसुटीत करून म्हणजे to give incentives for warehousing and logistics. As you know, and I always been saying, we want Goa to be one of the largest trading center. That's why we are strengthening warehousing and logistic policy, which is already happening everywhere. चड परमिशन इवन प्रपोजल आमकां येता ती हेच इंडस्ट्रीची येता. That means they big names they want to make Goa the logistical hub. So this has been एक approved. minute. So this has been approved. Yes. So now Yeah, we'll have to be notified. yeah, we have to notify. Already approved. 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 amendment scheme or new scheme this? New. These are new incentives. Yeah, therefore these are new schemes which are given. आज के कैबिनेट में स्पेशली the development of the Koti corridor at Diwar site of the Saptakoteshwar कैबिनेट ने अप्रूव किया है. Second, the Goa State Logistic and Warehouse Incentive Scheme 2025 कैबिनेट ने अप्रूव किया है. Allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at Usgaon, in Usgaon, Honda Taluka. Next is an allotment of the Energy and Resource Institute, TERI, on the nomination basis for providing the advisory support for the iron ore reclamation and waste stabilization activity for the mining dumps. Next one is a proposal to ratify the onboarding of the Entrepreneurship Development Institute of India (ADII) of Center, Goa Center, conducting the business management training and SHG training in the state of Goa under the Raising Exploration MSME Performance of the RAMP program of the Government of India. And the last one is a proposal to organize the Goa Street Circuit race from the 31st of October 2025 to the 2nd of November by Racing Promoting and Private Limited in collaboration with the Government of Goa and the Entertainment Society of the Goa. This major proposal आज के कैबिनेट से सरकार ने पास की है. This will be the proud moment for the Goa to organizing this circuit racing from the Goa Street Circuit race from the 31st of October to 2nd of the November. This will attract the tourism in the state of Goa. सीएम एनईपीचेर एक प्रश्न आहा. हाजे सगळ्याचे आज लॉन्चिंग जे आसा हे सांजे 4 वरांचेर ESG च्या हांगासर दवरलेले आसा. सीएम पणजे स्कूल आसा मोस्टली फंड महालक्ष्मी स्कुलान फोर्थाक ऑलरेडी NCERT ची बुकां यूज केल्यात विदाउट गव्हर्नमेंट ऑर्डर. पूण तांकां आतां पेपर ते आसा ते SCERT चे येतले. सो ते प्रॉब्लेम जाला त्या स्कुलान. हांव चॅक करता.
नेक्स्ट एक्शन कितें जातली हेजे स्कुलार कारण भुरग्यांक करता तूं वांगडाच एक्शनीचे येतलो कारण भुरग्यांक सीएम आमकां सीएम कितें लॉन्च करता एकूच मिनिट एक मिनिट वचून पळयता लॉन्च करता आमच्या मॅगझीन रिलीज फंक्शन जे मॅगझीन जावन आसा जस्ट एग्रीकल्चर ह्या रिलीज फंक्शनाक आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे पंचायत मिनिस्टर बाब मोहीत गुदिनो हांगा सगळे इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रेस मिडिया तशेंच आमचे मदीं उपस्थित आसात आमच्या गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरचे डीन बाब सुरेश कुंकळकर म्हाजो डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बाब दत्तप्रसाद देसाय डॉक्टर गोविंद परब आनी प्रोफेसर शेळके. तर आमकां सगळ्यांक खबर आसतली की गोंय राज्याची चर्चा म्हणा किंवा तोखणाय म्हणा किंवा दखल म्हणा ही राष्ट्रीय स्तराचेर हाल्ली घेतली वयता. ही तोखणाय कित्याक लागून जाता तर आमी आमचे गोंय राज्य जे आसा हे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा किंवा बाकीचो खंयचोय डेव्हलपमेंट जो डेव्हलपमेंट हाल्ली दोतोर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाला जो जाता तेजी तोखणाय म्हाका दिसता आमच्या भारत देशभर जाता. हालीं जर पळयलें जाल्यार आमच्या कितलेशे युनियन मिनिस्टर आमच्या गोंय राज्याच्या प्रगतीचेर उलयता कितलेशे राज्याचे मुख्यमंत्री उलयता आनी तशेंच आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची मन की बात जी जो प्रोग्राम आसा ह्या प्रोग्रामाकय बी आमची दखल घेतली वयता. हेचीच दखल आमी जर पळयली जाल्यार हालींच एक नॅशनल लेवलाचो एक मॅगझीन जो एग्रीकल्चर टुडे म्हणटा त्या मॅगझिनाचोय बी आमकां एक एवॉर्ड मेळ्ळो आनी हो एवॉर्ड जो आसा तो आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर पियुश गोयल हांच्या हातींतल्यान आमकां हो एवॉर्ड मेळ्ळे कडेन आसा. आयची हें जें पळय मॅगझीन आसा हेंय बी एक नॅशनल लेवलाचें मॅगझीन आनी ह्या नॅशनल लेवलाच्या मॅगझिनान आमी जी पळय एग्रीकल्चरान भितर जी प्रोग्रेस करता जो डेव्हलपमेंट करता आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रवी नायक हांच्या फुडारपणा खाला आमी जो पळय डेव्हलपमेंट करता तसोच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मार्गदर्शना खाली हेची दखल घेवन हे एक मॅगझीन जावन आसा. हे मॅगझीन बी परत एकदां नॅशनल लेवलाचें मॅगझीन जस्ट एग्रीकल्चर म्हणून हे मॅगझिनाची नांव आसा. हे मॅगझिनाक तेणी आमचो जो टॉपीक कवर केला तो टॉपीक म्हणल्यार गोवा एग्रीकल्चर रिव्होल्युशन इन मोशन. सो ह्या टॉपिकाच्या अंडर तेणी आमच्या मॅगझिनाक आपल्या मॅगझिनाक तेणी आमकां कवरेज दिले कडेन आसा आनी आयच्या मॅगझिनाचें उक्तावण रिलीज जें आसा तें हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की तांणी आपल्या हातीन करचें. Thank you. टेरी जे आसा पळय न्ही आमी जेन्ना डम्प्स जे मायनिंगांतले सगळे डम्प्स आसा प्रायवेट जाग्यार आसतले किंवा गव्हर्मेंटांतले आसतले ते आमी डम्प लिफ्टिंग करता आसतना उरलेलो डम्प आसता किंवा तेजें स्टेबिलायझेशन आसता किंवा तो डम्प ते आशिल्ले वेजिटेशन जेका आमी आतां आसले प्लांटेशन केले तो लिफ्ट करप ना करप ते सगळे एनवायरमेंट डिस्टर्ब न करता ते एडवायज करतले फॉर द डम्प मायनिंगा खातीर म्हणपाक काय हरकत ना. अंडर द डम्प पॉलिसी आमी ताका मुद्दामून ऑन बोर्ड घेतल्या की इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीचो एनवायरमेंटल इश्यू जावचो न्ही म्हणून. स्पीकर नॉमिनेशन केन्ना ऑपोजिशनान भरले आमी 23 तारखेचो उरता तो जावना. सीएम टीसीपी मिनिस्टराचेर एक कंप्लेन फायल जाल्या जो एक्स स्पीकराचो खुट्ट्यांनी बुडयलो त्या संदर्भात तुजे पळयता सीएम हिंदी में कोटी तीर्थ कॉरिडॉर कोटी तीर्थ कॉरिडॉर करपाचो सरकारान जो निर्णय घेतला हेजे डिसिजन खरें म्हणजे आमी सरकारान एक कमिटी अपॉयंट केली इन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान कमिटी अपॉयंट करता आसतना हिस्टोरियन आर्कोलॉजिस्ट ही अशे वेगवेगळे म्हाका कमिटींतल्या सगळ्या जाणांची नांवां आतां याद ना तांच्यांनी हो पुराय रिपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट केलो. मोर देन 1000 टेम्पल्स
वेर डेमोलिश ड्यू टू पोर्तुगीज एरा आणि त्यांनी रिकॉर्डाचेर घेतले. ओके, आणि हे रिकॉर्डाचेर घेतल्या उपरांत आणि मेन टेम्पल्स विच इज द सप्तकोटेश्वर टेम्पल तेन्ना ते पूर्ण डेमोलिश जाले. पण थंयच्यान ते टेम्पल छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळात छत्रपती शिवाजी महाराज हांगासर आयले आणि तेच टेम्पल नार्वे हांगासर एस्टाब्लीश केलें छत्रपती शिवाजी महाराजान. पण त्या जाग्याचेर परत टेम्पल बांदपाक शकले ना. पण उपरांत सगळ्यांचें तांचें मत पडलें, कारण इतकी टेम्पल्स मोडल्या जर आसत जाल्यार परत एकदा अशा पद्दतीचे जर आमी 1000 टेम्पल्स मोडलेल्यांचे सदोदीत म्हणजे लोकांक ह्या टेम्पलांचो याद दवरपा खातीर म्हणा किंवा तेंची भावना आसा त्या टेम्पला कडेन, तेंची संवेदना आसा त्या टेम्पला कडेन आपले कुलदैवत म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी केन्ना तरी ह्या टेम्पलान देवाक स्मरपा खातीर देवाक पांयां पडपा खातीर येवचें म्हणून अशा पद्दतीचे कोटी तीर्थ कॉरिडोर हो एस्टाब्लीश करून थंय मोठे देवूळ 10,000 स्क्वेअर मिटर जागेर ते पुराय सरकारच्या वतीन थंयसर बांदतले. आणि ताज्या उपरांत थंयसर आशिल्ली एट प्रेझेंट जे ताज्या फुडें एकंदर ते टेम्पल ते समेस्त गोंयकारांचे आसता. त्या देवळाची नांवां मारतले तें जितले उद्ध्वस्त ताजेर हे आत्ताच्या घडीक कॅबिनेट डिसिजनान पास जाल्ले आहा. आफ्टर ऑल आमच्या त्या कमिटी कडेन परत बसून सगळे तेजे कडेन डिस्कस करून सगळ्या विश्वासान घेवन दिले. सेम वॉट अबाउट जागोनीची हे एकूच कडेन जातले, एकूच जातले, दुसरे कडेन जावचे. प्रधानमंत्री येस, एक्झॅक्टली. फूड डिलिव्हरी करता होम घरांनी तेजेर आमी हिस्टोरीकल फेसिलिटीज मेळटा. आतां ते तुका की तितून ड्रग्स सप्लाय जाता आनी तुमचे प्रॉस्टिट्यूशन जावन धरल्या सुद्दां. पुलीस इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दॅट मॅटर. डायरेक्टरा कडेन गेल्यार डायरेक्टर आमकां मेळना कितें विचारप. एक ह्या हेजेर पुलीस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मॅटर सरळ म्हणलें आसा. ताजेर आमी पुराय स्टडी नॉट द इश्यू ऑफ ओनली द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री, इट इज अ होम मिनिस्ट्री अंडर कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री. ना ड्रग्स त्या खातीर ताजेर पुराय जो आसा पळय पुलिसांनी रिपोर्ट रेडी केलो. आत्ताच्या घडीक रूल ऑफ योग्य जावचें ना. प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पे आपका मैसेज. प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने 16 दिन का कार्यक्रम मेरी गोवा सरकार की तरफ से हर एक डिपार्टमेंट का कार्यक्रम हमने रखा है. हम अच्छी तरह से पूरे मेरी सरकार के हर एक मिनिस्टर और हर एक एमएलए इसमें इन्वॉल्व रहेगा. मैं तो सबको आह्वान करता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में जन भागीदारी की तरफ आप सभी जन इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो और सेवा और समर्पण के भावना से हम कार्यक्रम कर रहे हैं. सर 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने गोवा के लिए क्या बड़ी उपलब्धियां दी? थँक यू. सीएम पावर स्कॅमाचेर तुमी सरकार हाजेर अपील करतले?